খবরে আমরা এর আগে নজর রেখেছিলাম সোনাম ওয়াংচুক তিনি তার 26 দিনের অনশন প্রত্যাহার করেছেন, কারণ প্রধানমন্ত্রী কড়া পদক্ষেপের সুবিচারের আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু ককরোচ জনতা পার্টি তাদের আন্দোলন চালিয়ে যাবে বলেই জানাচ্ছে। ককরোচ জনতা পার্টির নেতা অভিজিৎ দীপকে তিনি বলেছেন শান্তিপূর্ণভাবে তারা এই আন্দোলন তারা চালিয়ে যাবেন এবং জীবন বাজি রেখে ছাত্র আন্দোলনকে সমর্থনের জন্য তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন সোনাম ওয়াংচুককে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফার যে দাবিতে তাদের এই আন্দোলন ছিল, সেই দাবিতে এই আন্দোলন জারি থাকবে বলেই জানিয়েছে সিজেপি। শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার ঘোষণা করেছেন অভিজিৎ দীপকে। सोनम सर ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है, तो इससे हमें बहुत ही खुशी और राहत मिली है, क्योंकि सोनम सर की जो लाइफ है वो इस देश के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। सोनम सर का जो सेक्रीफाइस रहा है 26 दिनों का, उसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। जो दिल्ली पुलिस ने ब्रूटैलिटी करी है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, उन स्टूडेंट्स की जो सेक्रीफाइस थी उन्हें हम वेस्ट नहीं जाने देंगे।